Jadi ini acaranya apa sebenarnya, Mbak? Ini adalah penggalangan dana untuk anak-anak di Indonesia. Kalian bisa lihat banyak orang tamu yang orang asli sini yang sedang mencoba masakan Indonesia. Look at this Indonesian food. Wow. Siapa yang masak nih, Mbak? Ini bakwan dari Mbak Mirna. Mbak Lina, Dari Mbak Lina. Ini apa nih? mie goreng, Mie goreng, capcay, capcay, ada opor ayam, ikan asam manis. ikan asam manis. Ya. Dan ini juru masaknya, lihat tuh. Mereka sebenarnya yang menyebarkan kultur Indonesia di Swiss. Coba lihat tuh, melalui kuliner memperkenalkan masakan Indonesia di komunitas luar negeri. Apa kabarnya, Mbak Lina? Baik. Makan ya. Makan ya. Oke, kamu masak apa hari ini? Hari ini ada opor ayam. Opor ada ayam. Ikan asam manis, ada mie goreng, ada sayur dioseng-oseng. Oh, oke. Ada bakwan juga ya. Bakwan, kamu juga yang bikin? Bakwan Mia. Aku Oke. masak opor dengan mie goreng. Jadi ini acaranya apa sebenarnya, Mbak? Ini adalah penggalangan dana untuk anak-anak di Indonesia yang kena penyakit kanker. Jadi untuk mempersiapkan mental mereka, jadi dibuatlah suatu sekolah sebelum dan sesudah operasi. Sebelum dan sesudah Ya, jadi operasi. mental mereka siap untuk menerima penyakit yang diderita oleh si anak. Nama organisasinya Yasai. Yayasan Sehati Anak Indonesia. Sehati Anak Indonesia. Yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Darmais Onkologi ya, Rumah Sakit Oke. Onkologi Darmais di Jakarta. Oke. Terus gimana, Mbak, caranya nih? Kalau orang masuk, pengumpulan dananya seperti apa? Aku nggak tahu banget sih. Tapi jadi kalau orang masuk, dia mesti ngapain? Masuk ada buffet, makan buffet. Aha. Ya, pokoknya makan Habis makan, dulu. jadi mereka makan dulu baru nyumbang gitu ya? Iya, Oke. makan baru nyumbang. Ntar kalau ada yang makan dan nggak nyumbang gimana dong? Tak kejar. Was sagst du heute über die Veranstaltung? Ja, was sage ich? Wir haben heute wieder sehr viele Leute, das ist sehr gut. Und ich sehe Leute, die auch schon zweimal essen gehen. Zweimal Ja, sogar? das heißt, das Essen muss gut sein. Ich kann das nur bestätigen. Okay. This is Fabius, friend of mine, and he is web designer, very good web designer. So, okay, now we are with Jenny, and Jenny is the organizer of K5. And could you tell me what is K5? Well, K5 is an NGO, and we organize German courses. But we also have what we call Begegnungsprojekte, which are projects where we try to have platforms or events where people who have immigrated to Switzerland and people who are Swiss, but also people who have lived in Switzerland for a long time, can meet, can get to know each other. And the idea is that for people who live here, you don't have to travel the world. You know, we've got so much culture and variety and interesting things here. So, and Oya Kommun, this is this event that we're at here today. It's one of those projects. So we cook about 20 times a year, and it's every 2 weeks or so. It's a different immigrant group that cooks. Any speciality of their home country, and then they present a project from their home country where the donations then will go to. So people come and donate money for a project back in the country where the people come from. Okay, and how does it work? So you contacted the people? No, they contact us. One has to say that this project is over 30 years old. Okay, and So people know about it. So we get asked if they can, can we come and cook for you? Okay, yeah. And then we only have 20 places a year. A lot of people who do cook, they've been cooking for 15 years, 20 years. And we have a lot of old groups who've been doing it for so many, basically many years. you provide the place and We they... provide the place, we organize a structure, we do marketing, we do advertisement. So we have a program and then we distribute it along, like I send out mails to 500 people before every event, and we give it to the press and we give it to radios, university, we have this sort of distribution network where we advertise. Okay, and how do you start with the K5? Or just your interest to... This project was started, as I said, about 30 years ago, so not me. Yeah. I was too small and too young then. And it was started by
immigrants from Chile. Is that the Chile? right English? Yeah, from Chile. Chile, Latin America. Latin Okay. American immigrants. Sure. And it was a women's group, and that's why the name Olla Común is Spanish, which means it means our cook, our pan. Our pan, okay. It goes for when they're having office events or other Yeah. big, we do the World Refugee Day and all things like that. So, Für alle, die noch nie hier gewesen sind. Ich werde ganz kurz das Projekt vorstellen, dann übergebe ich das Wort weiter an unsere indonesische Gruppe, die uns heute so sehr fein gekocht hat. Ich will gerade am Anfang Danke sagen für das ganz, ganz gute Essen. Kinder, die in einem, sagen wir, in Sozialbauten wohnen, dass die entsprechend eine Möglichkeit haben, sie nach der Schule wie in eine Bibliothek zu gehen, um dort Hausaufgaben zu machen, sich Bücher auszuleihen. Besten Dank und eine gute. Jadi teman-teman, organisasi yang bikin acara ini namanya K5. Jadi K5 ini menyediakan tempat buat orang-orang asing yang ingin memperkenalkan budayanya di sini. Grogi dong. Penggalangan dana itu untuk anak-anak khusus Indonesia. Iya. Jadi penggalangan dananya gimana? Ya kita masak, terus orang yang bertanya kita bilang minimal berikan 10 franc. Tapi biasanya mereka ngasih 20 franc. 10 franc itu kira-kira berapa? 10 franc kan itu sekitar 130.000 rupiah. Muti udah berapa lama tinggal di sini? Saya sudah 46 tahun. 46 tahun? Iya, umur kan sudah 70 tahun. Selalu di Basel atau di Main Baselan. Baselan? Tapi selalu di daerah sini ya? Ya, daerah sini. 40 tahun, nggak bosen Muti? Main 46 tahun. 46 tahun, nggak bosen? Sudah mau pulang tapi Indonesia gimana ya? Ah. Politiknya gimana Indonesia? Saya Waduh, sudah nggak aman. kuat lagi. Aman Muti, kalau sekarang. Aman. Oke. Aman. Nanti saya pulang kembali ke Indonesia bayar pajak di sana. Oke. Mbak Lina, ini dia Mbak Lina dari Verein Indonesia Schweiz. Jadi kegiatan FIS itu apa Mbak di Swiss ini? Kegiatan FIS itu terdiri dari bermacam-macam ya. Per tahun kita mempunyai agenda 4-5 agenda. Akhir September kami ini adalah highlight-nya acara FIS yaitu Malam Budaya. Malam Budaya, oke. Rencana akan kami mengundang ada dua tim yaitu dari NTB atau dari Jawa Barat. Oke. Jadi tim ekonomi kreatif. Kalau Setelah itu, ya. Kalau anggota Swiss sendiri dari mana aja Mbak? Anggota FIS itu terdiri dari anggota yang masyarakat WNI yang menikah dengan orang Swiss atau mahasiswa atau yang kerja di perusahaan-perusahaan Swiss atau juga orang Swissnya sendiri yang tertarik dengan budaya Indonesia atau yang pernah mereka tinggal di Indonesia. Berapa anggotanya sekarang kurang lebih? Sementara ini kami mempunyai anggota 230 anggota di seluruh Swiss. Oke, makasih banyak Mbak Lina. Kembali kasih. Adek. Wih, kamu namanya siapa? Siapa namanya? Wow. Fetik.